Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड रोड पर पालित की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भाजपा विधायक शंकर घोष को भेजेंगे कानूनी नोटिस। लोक भवन में उत्साह के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयाમાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने रेड रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पालित की। बंगाल की यह पवित्र भूमि वीर सपूतों की जन्मभूमि है। देशभक्त सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक है। आज भी हिमालय नेताजी के नाम पर कांपता है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य गुलामी की जंजीरों को तोड़ना और मातृभूमि को आजाद करना था। उन्होंने भारतीय के दिलों में आजादी के बीज बोए। उनके विचार, आदर्श और दर्शन हमें रास्ता दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड रोड पर नेताजी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर और विनम्र सम्मान के साथ उनकी 129वीं जयंती पालित की। उन्होंने कहा, नेताजी हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहेंगे। সম্পর্ক নেই। ইতিহাসবিদদের একটি আলোচনায় আমি শুনেছিলাম, তারা অনেকে এটা সমালোচনা করেছিলেন। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানকে আমরা মানি, এটাই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের স্তম্ভ এবং পীঠস্থান। আজকে পদে পদে সেই সংবিধানকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, গণতন্ত্রকে উল্লঙ্ঘিত করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে লঙ্ঘিত করা হচ্ছে। আজকে কি সুভাষচন্দ্র বসু বেঁচে থাকলেও তার নামটাও তাকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হতো না? লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলে তাকেও ডাকা হতো, কৈফিয়ত চাওয়া হতো আপনি ভারতীয় কিনা। চন্দ্রবাবুকে তো অলরেডি ডেকেছেন, 1,38,000 মানুষকে ডেকেছেন এবং তার আগে 58 লক্ষ বাদ দিয়েছেন একতরফাভাবে। মোট সংখ্যাটা প্রায় 2 কোটি। মনে রাখবেন, 7 কোটি মানুষের মধ্যে যদি 2 কোটি বাদ চলে যায়, কত মানুষ অধিকার হারায়। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भाजपा विधायक शंकर घोष को भेजेंगे कानूनी नोटिस। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष विधायक निधि से वंचित करने और विपक्षी विधायक को नजरअंदाज करने के विरोध में 24 घंटे के अनशन पर बैठे। और यह पहली बार नहीं था जब विधायक शंकर घोष ने सत्ताधारी पार्टी पर विपक्षी विधायकों को वंचित करने का आरोप लगाया। अब इसी मामले के विरोध में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। गौतम देव विधायक शंकर घोष के पास कानून নোটিশ भेजेंगे। আমাদের ছাত্র যুবরা বলবে, শুধু একটা কথাই বলবো যে সিপিএম থেকে বিজেপির আসার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা কি, এটা প্রথম কথা জানতে চাই। আর এত জনপ্রিয় বিধায়ক নিজের ওয়ার্ডে তৃতীয় হলেন কেন? পুরসভায় নির্বাচনে সেটা উনি বলুন। উনি তৃতীয় হয়েছেন নিজের জায়গায় এবং তিনি দীর্ঘদিন শিলিগুড়ি পুর নিগমের এমআইসি ছিলেন। আজকে অশোকবাবু ব্যর্থতার জন্য যদি 22 সালের নির্বাচন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়, শঙ্কর এমআইসি তিনি পরাস্ত হন, তাহলে সেই পুরসভা ব্যর্থতা একটা গুরুত্বপূর্ণ এমআইসি শঙ্কর, তাহলে তো তার দায়িত্ব থাকে। আমি এই নীতিগত প্রশ্নটা তুললাম। প্রেস মিডিয়া আমি জানি তারা বলবে না, তাদের লেখার ক্ষেত্রে কৃপণতা আছে, সেই কৃপণতা তাদের কাছে থাক। আমি মানুষের কাছে যাব, মানুষের জন্য আজীবন কাজ করেছি, মানুষের কাছে যা জবাব দেওয়ার দেবো, বাকি জবাব করতে হবে। আমি পার্সোনালি কোনো কিছু বলবো না, একটা শব্দ আমি বলছি। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए लोक भवन में 129वीं जयंती उत्साह के साथ पालित की गई। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी बंगाल के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं देश में बढ़ती हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यदि ईडी अधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने की इजाजत दी जाएगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी नेताजी की मूर्ति पर माला अर्पण कर उनकी जयंती पालित की। Going on, maybe it in Itar High School or in Onda in Bankura. So the way violence is spreading just ahead of Bengal Assembly election, is it a good thing for democracy? Spread the violence
militates against the concept of democracy. If violence goes unchecked, elections cannot be fair. If elections are fair, democracy will degenerate in mobocracy. This is a very pernicious trend which has to be resisted to the nail, and we will certainly do that. Sir, ED director is in Kolkata. He has any plan to meet you and to discussion whatever is going on for last few days? We saw that there was a ED raid in an IPAC office and even in the director of the IPAC. नेताजी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर विधायक शंकर घोष ने समाप्त किया 24 घंटे का अनशन। विपक्षी विधायकों को विधायक निधि से वंचित करने के लिए इसी के विरोध में विधायक शंकर घोष सिलीगुड़ी में 24 घंटे के भूख हड़ताल पर थे, जो आज 24 घंटा पूरा होने के बाद उन्होंने नेताजी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर समाप्त किया। হ্যাঁ, আমাদের যে অনশন অবস্থান কর্মসূচি তা নেতাজির চরণে পুষ্প অর্পণ করে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের এই অবস্থান কর্মসূচি অনশন কর্মসূচি আমরা সমাপ্ত করি। এই কর্মসূচি প্রথম থেকে আমি বলে এসেছি যে বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের যে আধিপত্যবাদ, সেই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিরোধী জনপ্রতিনিধিদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়, তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে নেতাজির জন্মতিথিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেতাজির যে আপোষহীন যে লড়াই, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের অধিকারকে সুরক্ষিত করবার জন্য এই আপোষহীন লড়াই যা বিধানসভার ভেতরে শুরু করেছিলাম 4.5-5 বছর ধরে, যা নিয়ে প্রতি মুহূর্ত সরব হয়েছি, আশা রাখি 2026। दूसरे सिक्किम आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारी मीटिंग संपन्न। दूसरे सिक्किम आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर एक शुरुआती बैठक नई दिल्ली में लोकसभा एमपी इंद्रहंग सुब्बा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और फेस्टिवल को 16, 17 व 18 अप्रैल को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro proudly announces the Republic Day sale from the 17th to the 27th of January. Get amazing offers on our wide range of furniture. Visit Damro today and get fabulous deals that you wouldn't want to miss. Damro, internationally trusted furniture. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Butter chicken,
Home Interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चलती ट्रेन से चढ़ने की कोशिश में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर महिला की मौत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हल्दीबारी कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चपेट में आने से अरविंद नगर निवासी अंजना धर की मौके पर ही मौत हो गई। वे परिवार के साथ तारापीठ जा रही थी। हादसे के बाद जीआरपी ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। আপনাদের ভাইয়ের কি নাম দিদি? অঞ্জনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অঞ্জনা ধর। বাড়ি কোথায়? অরবিন্দনগর। মানে কিভাবে এরকম হলো এটা? ও ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। সন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে মানে আপনার বউ হবে? ভাইয়ের বউ আমার। বয়স কত না? ছেলে মেয়ে রয়েছে? এক ছেলে। এই দাঁড়িয়ে ছিল কেন? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে ছিল। আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন? তারাপীঠ যাচ্ছিলাম আমরা। তারাপীঠ যাচ্ছিলেন? মানে ট্রেনে উঠতে গিয়ে এই ঘটনা? হ্যাঁ ট্রেনে উঠতে গিয়ে আমি বারবার না করলাম, মানা করলাম উঠো না, তাও উঠে গেল। উঠে পড়ে কি বলবো, গড়াতে ও ঘুরতে ছিল রীতিমতো, ঘুরতে চলন্ত ট্রেন ছিল? চলন্ত ট্রেন ছিল। আপনাদের কোথায় ছিল? হ্যাঁ কোন জায়গায় বাড়ি? অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়ি অরবিন্দনগরের বাড়ি। আপনি কি হন? আমি আমার ভাইয়ের বউ। আপনার কি নাম? আরতি দত্ত। लक्ष्मी भंडार योजना पर राजनीति का आरोप, बंगाल हाई कोर्ट में जनहित याचिका जारी। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की राशि रोके जाने का मामला सामने आया। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा मामला। पूर्व मेदिनीपुर के मैना ब्लॉक की करीब 7000 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से पिछले 6 महीने से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर बगचा पंचायत सदस्य सुनीता मंडल साहू ने हाईकोर्ट में PIL दायर की है। भाजपा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। আজকে মমতা দিদি আমাদের লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করছে, কালকে যদি মোদি যদি চাল রেশন বন্ধ করে তখন কি হবে? আজকে আমাদের এই 7 নম্বর 8 নম্বর বন্ধ করছে, কি কারণে বন্ধ করছে? আমরা বিজেপি করি বলে এটাই আমাদের দোষ? আমাদের টাকা আমাদেরকে দেয় যেন তার ঘর থেকে টাকা দিচ্ছে, টাকা দেবনি, এটাই রাজনীতি। ট্যাক্স কাটারে টাকা মানে মোদেরকে দেয়, মরুদের টাকা মোদেরকে দেয়। তোমরা তাদের হচ্ছে মানে বলে আসছে এদিকে বলছে আমি দিচ্ছি, সেদিকে বলছে আমি দিচ্ছি, কিন্তু কে কার বাপের নিয়ে দিচ্ছে? দিচ্ছে তো সরকার টাকা দিচ্ছে, কারোর বাপের ঘর থেকে দিচ্ছে। দিদি হোক দাদা হোক যে হোক, তাদেরকে সবাই ভোট দিয়ে দাঁড় করাইছে বলে তারা নিজের ইচ্ছা মতো রাজ্য চালাচ্ছে। এটা কি সরকার? ট্যাক্স তো কাটতে আসলে বছর সরকার বলেনি, একবারে অসভ্য মানুষ। বিবেচনা করে একজনকে 5 জনকে খেতে বসাইছি, একজনের পাতে মাংস দিলে আর একজনের কাছ থেকে দেখিয়ে ঘুরিয়ে চলে। এটা কি তাহলে সরকারের নিয়ম? যা আছে সবাইকে ভাগ করে দাও, তা না হয় একজনকে মাছ মাংস সব কিছু দিচ্ছে আর একজন পাচ্ছে না। আপনারা বলতে চাইছেন আপনারা বিজেপি করেন বলে কি আপনারা পাচ্ছেন না? এই দুটো অঞ্চলেই দিচ্ছে না, আর সব জায়গায় দিচ্ছে। এই দুটো অঞ্চলেই দিচ্ছে না, সব জায়গায় বলে আমাদের এই দোষ। ওই জন্য বলি যে केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने सपरिवार की मां सरस्वती की आराधना।
वसंत पंचमी के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने अपने गृहनगर बालूरघाट स्थित पैतृक आवास पर सपरिवार मां सरस्वती की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने देवी को पुष्पांजलि अर्पित कर देश, राज्य और समृद्धि और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। আজ আর পাঁচটা বাঙালির মতো সবাই আজকে দিনে মা সরস্বতীর আরাধনা করে, আর আমরা তো ছোটবেলা থেকেই করে এসেছি। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে মা সরস্বতীর বাগদেবীর আরাধনায় আমরা ব্রতী হয়েছি। মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি মা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভালো রাখেন, আমাদের পরিবারের সকল ছেলে মেয়েদেরকে সদ্বুদ্ধি দেন। মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা। এমনি সমগ্র বঙ্গবাসীর জন্য মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করলেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করব যে মা যেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অনাচার চলছে, যে অবিচার চলছে, 26,000 লোকের চাকরি চলে যাওয়া হোক, বা এই যে দিনের পর দিন এসএসসি না হওয়া হোক, বা আমাদের যারা চাকরি প্রার্থী তাদেরকে এই শীতের ঠান্ডায় কলকাতার রাস্তায় আন্দোলনরত অবস্থায় থাকা হোক, বাঙালিকে যেন মা এই কালো समय থেকে মা যেন মুক্তি দান করে, মুক্তি প্রদান। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কি বলেন? आज नेताजी की जयंती और शक्ति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माधव नगर में बागा जतीन पार्क मैदान में एक बड़ा एकीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। हाथी मोड़ पर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर बंगाल प्रचारक श्यामाचरण रॉय मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ नेताजी से प्रेरित है। संघ और नेताजी का मकसद एक ही है। मालदा में धूमधाम से मनाई गई नेताजी की 129वीं जयंती। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पूरे देश के साथ मालदा जिले में भी उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह मालदा जिला प्रशासनिक भवन में डीएम प्रीति गोयल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नेताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिले भर में प्रभात फेरी और जय हिंद के नारों के साथ नेताजी के श्रद्धांजलि दी गई। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर पे।